name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give Give us us this this day our day our daily daily bread. bread. Forgive Forgive us our us our trespass, trespasses, as we as we forgive those forgive those who trespass trespass against against us. us. And lead And us lead not us into not into temptation, temptation, but deliver us deliver from us from evil. evil. Amen. Amen. In the In name the of name the of the Father, Father, the and Son, of and the Holy the Holy Spirit. Amen. Spirit. Amen. Morning class, praise be Jesus and Mary. Now and Now and forever. forever. Okay, so I will check first your attendance. Yes, ma'am. Alemania. Alemania wala. Bandung. Present, ma'am. Okay. Barcena. Barcena is not around. Naa, ma'am. Wala siya. Okay. Bagti. Present, ma'am. Okay. Katakutan. Wala. Present din, ma'am. Present si Katakutan. Okay. Opo. Colomer. Wala si Colomer. Coronado. Coronado wala. Colango. Colango wala. Naa siya diri, ma'am. Present Ay, siya, ma'am. si Present. Colango absent siya last time, last meeting. Absent pa siya sa record. Or late lang siya. Absent daw siya, Absent daw, ma'am. ma'am. Absent siya. Okay. Delgado. Si Delgado. Wala, unsaon man iyang ano, di, Evangelista. Wala si Evangelista. Naa. Okay. Gomera. Sent, ma'am. Okay. Golanes. Lalis. Present, ma'am. Longhas. Wala. Unsa daw? Module daw na siya, ma'am. Sigurado lagi siya nga module siya. Okay, wala. Oo. Asa di lang balay? Wala akong kabalo, pero Nasa karon diri sa Davao, wala pud mo kabalo kung naa siya wala, diri sa wala siya sa Davao. Davao, ma'am. Wala siya sa Davao, ma'am. Matanaw daw. Asa sa? Matanaw. Matanaw. Matanaw? Wala siya niani sa Davao, so na siya sa Matan-aw karon. Opo. Yes, ma'am. Ano dugay mo kay siya niingon na mag-module siya. Humana na gud ang prelim. Ah, Kuan, ma'am, Karon pa siya naglisod ko daw nag-decide. siya pangitag communicate nagliso daw siya mangitag way og Ha? makipag-communicate, ma'am. Wala di putol-putol gud. Wait lang, ma'am. Kuan, ma'am, kanang Makipag-communicate. naglisod daw siya mangitag communication, ma'am, kay wala jud daw kayo signal sila hadapit, tapos ang iyahang friend na lang ang nakipag-chat sa mua kay daghan na daw pud kaayo siya na miss na lessons of modules pati ang exam daw, ma'am. Asa dilapit sila sa Matan-aw bi tanaw na tug naa bagay signal dito or wala bagay signal. Nasa man ang lugar niya katultol mo asa na kay pangitaon nato na iyang lugar. Wala Sa ko una man na mapadala pa sa magpadala pa sa iha sa module. Di ba? May nagdali ra kay maabot ang module kani gid si Lunghas eh.
Din ang matanaw, layo na di kay na. Ako katultol ang matanaw ba? Digos, doon, di ng digos eh. Di ba doon man ang digos? Di ba doon naman ang digos? 1 hour naman na. Tama ba ko? Yes, ma'am. Siguro sa layo pa sa digos. Unahan pa siguro sila sa digos, no? Check ko na karon ba yun yan. Habang mag ano na mo, ako nagtanaw na sa ilang lugar. Asa na gani ko na glass si kay Marquez. Wala si Marquez. Okay. Montaner. Wala si Montaner. Present, ma'am. Okay. Nicolas na Palma. Present, ma'am. Ay Palma, ikaw man to akong gipatapok ato ganing research nga naana siya da ay kanang soft copy. Ikaw to no? Katong Ikaw sa to mo? CD. Oo, sa CD. Sa 4th year man to, ma'am, itong capstone. Oo. Ikaw to Yes, no? ma'am. Nakapay kopya ato, di na ako makitaan bagi-send to nimo sa kuha. Yes, ma'am. Pwede nimo tumalokit niya i-send mo balik sa kuha. Ha? Check ka na ako, ma'am. Yes, Ha? ma'am. Okay, salamat. Wisaw? Wala pa sila, Amy? Wala ka, ma'am. Prieto? Present, ma'am. Okay. Roble? Present, ma'am. Sulian? Wala si Sulian. Sumpia? Sumpia, wala po. Present daw siya, ma'am. Si Sumpia. Yes po. Tabugon. Asa si Tabugon na Present. Present, Okay. ma'am. Villa Flores. Villamil. Ma'am. Okay. Bisaya. Wala si Bisaya. Ana-ana. Si Danyo. Si Danyo na. Wala pa. Naana. Tama Okay. na. Mantesa. Mantesa wala. Wala pa, ma'am. Okay. Takar. Present, ma'am. Okay. Umbukan. Present. Alo. Alo. Okay. Dalisay. Nasi Dalisay? Wala? Okay. Surigao. Okay. Villarubia. Ay, okay na. Unsa ganing nagubaan ni kay Villarubia? Unya na, okay na daw. Wala siya nakasulod pa sa inyong other subjects? Unsa daw? Ay, utama. Mga B. Kanang mga section B, talo. Nagasulod si Villarubia sa other subjects ninyo? Nagasunod mo sa last time, ma'am, ay gahapon. Gapon. So, ayun na ihang laptop daw. Dili ko sure, ma'am. Unsa yung subject gahapon? Isa lang ka subject ninyo gahapon or dili? Tulo, ma'am. So, sulod siya sa tanan subjects. Ata, ma'am. Sige, sige. Ma'am, present daw si Coronado, ma'am. Genovea? Wala si Genovea? Wala. Wala pa, ma'am. Pia? Kung siya tayo present si Coronado?
Ug si Pisaw pod, ma'am. Rolando. Ma'am, present si Pisaw, ma'am. Isaw. Wala na. Ma'am Dinero, ma'am. Ay, utama diri naman di ka dinero no. Nalimot ang ko eh. Wait lang. Unsa gani ka nga grupo dinero na ko gibutang? Sa group 1, ma'am, kay ila si Denio, ma'am. Ah, okay. Dinero. Ma'am, Colomer po, ma'am. Wait lang ha. Kinsa to, Colomer? Yes, ma'am. Kaya na. Wala na ni bagong abot. Wala man, ma'am. Okay. Kumusta naman to inyong ako ang task na gihatag sa inyo last time? Ay, nana si Surigao. Okay, are you done with 84 ba to? Is it 85, 84? ma'am. 85. Tama, ano na mo, humana mo? Kapit na, ma'am. Gamayng Kapit na. adjustment na lang. Okay, so you will continue it today, ha? Pero Yes, I will discuss use case diagram before you go to your individual breakout rooms. So you have already edited your requirements definition, tama? Ang systems request, requirements determination, use cases, and then use case diagram. So upat lang ato plus you will also have another 2 TLAs. TLA 6 and 7 and 8 man siguro. I'll check first. Ayaw kanyo dugay ha. But next meeting, you will share your results para ma-check na to kung tama or mali so that you can iterate again. Okay? Yes, ma'am. Share sana ako kung screen. I have already posted the notes for the use case diagram. Kindly check your classroom kung if you are able to access. Open, Yes, ma'am. Okay. Open, ma'am. Okay, salamat. I-share sana ako kung ano. Naka-ano na ba muna? Naka-encounter na mo ng use case diagram? Wala pa. Wala pa? ma'am. Sa other subjects ninyo? Yes, Sure. ma'am. Luya, Yes, lagi ma'am. ka ayaw kalaymi. Yes, ma'am. Luya, makay kalaymi. Adi, ma'am, bugnaw mo panahon, ma'am. Kusubya kayong linog, no? May gulay. Gani, ma'am. Ma'am. Nagsugod na po ba? Say taani. Ingat lang dyan, ma'am. Gani, sugod na po ang linog ba? Oh, no. Sige. Kita na ninyo akong screen. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, I will just summarize what was written in your notes ha, nag-post na ako para mas dali ta man og discuss. Okay, although the notes posted in your classroom is a very detailed explanation of the definition and how you're going to create your use case diagram. Okay? Pero para mas dali ta, I will just give you the summary of the notes. Okay? Yes, ma'am. So there are 4 elements in a use case diagram. Kita man akong screen, no? Pangit lang ako agi. Sige. So there are 4
elements in a use case diagram. Hindi sana ako nagputik para klaro. Okay. So the first element is the system, and then actors, use cases, and relationships. Now, actually, the use case diagram is utilized or employed in the object-oriented system analysis design. However, there are different types of software development application. We have the SDLC, we have the object-oriented, we have RAD, nag-RAD man mo last time sa SIA, we have Agile, so daghan kay siya. However, this use case diagram is also utilized now in SDLC, SDLC atong ginasunod na process karon. Okay? So that's why we have to discuss also the use case diagram. Okay? So when you say system, anything that you are developing. Okay? Like for example, it could be a website, a software component, business process, or an application. Now, a system is represented by a rectangle. Okay. So this rectangle defines the scope of the system, meaning to say everything inside the rectangle is happens within the system. So lahat ng nasa loob ng rectangle happens within the system. So your rectangle serves as the boundary of the system. So outside the system, that is already an external. Okay? Next, the next element is the actor. So the actor is who or what is going to be, or who or what is using the system or the app. Okay? Or someone or something that uses the system to achieve a goal. So it is referred to as the actor. Now, the actors could be person, organization, and another system or external device. Actually, the same lang din siya dun sa use case na ginawa natin. However, this time, instead of just writing it in a tabular form, dito you have to represent it using drawing or diagram. Okay? Now, actor could be an external object and should be placed outside the rectangle. And actor should be categorical, meaning to say, dapat hindi siya specific na noun. Dapat categorical siya. For example, customer, bank, or manager. Any question? None so far? Okay, very good. None for Next, so there are two types of actors. The first one is the primary actor and the second is the secondary actor. So the primary actors are placed sa left side of the system. And you will know that it is a primary actor if it initiates the use of the system. Siya ang nag-initiate. And then the secondary actor are just the reactionary. Kung ano yung ginawa ni primary actor, mag-react lang si secondary actor. And it should be placed on the right side of the system. Meaning to say, within the rectangle, sa labas, sa left side niya, are the primary actors, and on the right side are the secondary actors. Okay. So the actors are drawn like this. Stick lang siya nga tao. Okay? And for the use case, it is an oval. Okay? When you say use case, it represents an action that accomplishes a task. Pareho lang yapon siya atong mga events na it will accomplish a task in your use case. The same lang siya nag-meaning. Okay? It is placed within the rectangle because actions occur within the system. So all the use cases will be placed inside the
system or inside the rectangle because all the actions occur inside the system. Okay? It can be written in, mas madali kasi siya if it can be written in logical sequence. Kung ano yung mauna, yun ang ilagay mo sa taas. But it is not necessarily true. Pwede siya the order does not matter. Pero for the benefit of those who will look at your diagram, mas madali para sa kanila. However, it is not a rule. Mas maganda lang siya if the use cases are placed logically para mas madali mong ma-follow through yung operation of the system. But hindi necessary. Okay? Now, the use case also describes what the system does. Okay. The next element and the last element is the relationship. So we have first the association or communicates. Meaning to say, yung association niya, kung ano yung para siyang major source and destination of your use case. So line lang siya for ang drawing for association is just a line. Ganyan lang. Pag include siya naman na relationship, shows dependency between the base use case and the included use case. So for example, tapos ang symbol for the include na use case kay ito na arrow, and then dapat na inani. Include tapos na double chevron. Kani ha, ang tawag aning kani. Wait lang ha. You call this symbol kani double chevron. O sulat pi. Ang tawag ani is double chevron. Okay? Tapos pag inani lang siya, single chevron. Okay? Do you follow? Okay, sige, Aris. Okay. So therefore, if it's an include use case, it should be represented with a dotted arrow or dash na line with an arrowhead towards the include use case. Okay, how would you know na include use case siya? So dapat daw, if it's an include use case, if the base use case is executed, the include use case will also be executed. Hindi pwede na the base use case cannot be completed if the include use case will not be executed. So necessary si include use case. Every time that the base use case is executed, automatic si include use case will also be executed. Understand? Okay. So ang difference naman niya with extend use case, same, meron pa rin siyang base use case and then your extend use case. Ang difference with include and your extend is that si extend, pag mag-execute si base use case, your extend use case will not necessarily be executed. Pwede siya sometimes, but not all the time. Do you understand? Again ha, pag include use case, every time na i-execute si base use case, the include use case will also be executed. So, importante na the base use case will not be complete if the include use case will not be executed. However, in the extend use case, pag ma-execute si base use case, not necessarily na i-execute si extend use case. For example, ano siya pinaka-simple na example? Diba? When you sneeze, what is included when you sneeze? Ay, labuta ang sipon ha? Unsa dapat na mag-execute? Pag mag-sneeze ka, unsa man, you will always close your eyes. Dili ka pwede mag-sneeze na dili mag-close imong eyes. Do you understand?
Hoy, Yes, ma'am. Oh, so therefore, it is an include use case. Kay every time na mag-sneeze ka, you will always close your eyes. Now, ang extend use case naman, when you sneeze, sometimes you say, excuse me. Or sometimes, hala, sorry, ana. But it does not necessarily mean na pag once na mo sneeze ka, mag-excuse me ka. Do you understand the difference between include and extend use case? Nakita na ang difference? Ha? Yes, ma'am. Sigurado ha? Saka na gani, basta include gani siya, dapat mo execute yun siya together with the base use case. Pero si extend use case will sometimes execute. Dili siya all the time. So we need to say, pwede dili siya ma-execute, pwede siya ma-execute. So dili siya necessary. Pero naga-occur siya. Do you understand? Yes, ma'am. Okay, very good. The next is, so wala na yung question about the extend and the include use case. Ang single chevron na extend, ma'am. Dili, double. Double tanan. Double chevron tanan ha. Ah. Okay. Okay. And next, ang last na type of relationship is generalization. So, sometimes it is called inheritance. Di ba naman may inana sa inyong ERD, inheritance na kay parent and child. So, ang generalization use case na kay parent and child or inheritance siya. Meaning to say, lahat ng mga properties or attributes ni parent na kay child. Pero si child, na siya different attribute sa other child. Do you understand? Di ba na mo inana? Di ba inana inyong ERD? Really? Yes. Tingog. Okay, so kasabot na mo ang generalization. So, sa generalization use case, tapos, ang iyahang child is called specialized use case. Do you understand? I will give you an example para mas ma-understand ang generalization na relationship. For example, customer ka or ano, tagaan ni ay kanang student and kanang customer. So, pwede si student, customer gyapon siya. Therefore, si customer is the generalized use case and the student is the specialized use case. Nasabtan? Yes, ma'am. Okay, so ang symbol for specialized or for generalization is in ani arrow na solid. For example, mo ni si specialized use case. Kapangit akong drawing. Wait lang ha. For example, this is your generalized use case and this is your specialized use case. Ang symbol is ana. And it is a solid arrow. Antayan? So this is your generalized use case and this is your specific specialized use case. Nasabtan? Yes, ma'am. Okay, very good. Sige. So, these are the steps in creating a use case diagram. The number one step is to identify the use case that corresponds to the system's major functionality. Now, for example, mag-ano sa ta, dili sa ta sa katong previous na to ng mga example. So, we will use, ano lang muna, simple lang na muna na, simple and common na application. Like for example, sa banking app. Okay, let's try. So, sa banking app, what are the major functionality? If in a banking app, kita magita na magita we always use banking application. So, what do you think are the major or the use cases that corresponds to the functionality of the system? Sige daw. Give me one. Log in, ma'am.
Okay, sulat na to. Pwede siya login. Login. Pwede magud si login. Normally, mas klaro si use case if verb and noun. However, when you say login, common na magud sa to that you log in your username or password. So in this case, pwede na login ang ibutang. However, in most of the use cases, dapat verb, noun. Para mabala na to, para asa. Okay? So when you say login, pwede ka mag-log in your username or password. Tama? Yes, ma'am. Okay. Next. Ano pang pwede? What are the other banking features sa imong system, functionality? Pwede ka mag-check Authentication. sa imuhang balance. Application man good, wala mo deposit sa application, di ba? Na ba? Sa mga bangko mag-deposit ka sa app? Di ba normally pag mag-deposit mo ka sa Transfer bangko? lang. Transfer pwede. So, pwede ka transfer or di ba? Transfer unsa man? Funds, ma'am. Transfer okay, transfer funds. Okay. Next, unsa pa? So pwede nimo mahimo. Actually si GCash more or less mura na pud siya og bank. However, daghan siya mga buy load, mga ana di ba? But we will only focus on the banking app. Di ba? Normally kita karon online transactions naman atong mga bank. Unsa pay pwede? Mag-transfer fund. What else? OTP, ma'am. Unsa man na? Kanang Yes, ma'am. Dili man na nimo i-transact. Transaction ba na imo major? Ay, okay, sige, ma'am. Unsa? Major sa ta. Unya ato mga include nato na mga use cases. Unsa pa? Unsa pa pwede nato what can we do with our banking application? Mag-pay bills, Pay ma'am. bills, ma'am. Okay. So unsa man ana? Unsa may tawag ana? Pwede ka make payment. Okay? Or pwede po gamiton nimo tong pay bills. Pwede. Wala problema. Okay? Basta as long as it is descriptive of what it does. So pag mo yung kag-pay bills, mean to say nagabayad ka. Tama. Pwede po kag-make payment. Do you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next. Ano pa? What other functions? Kuan, ma'am, purchase, ma'am. O pag mag-purchase ka sa bank, Ay, or kanang murag Pwede. magbayad gigamit ka. nimo, ma'am. Ha? Gamiton Bayad. nimo imong bank. Bayad lagi gyapon. So, appeal gyapon siya sa pay bills. Make Ayan. payment. Tama? Yes, So ma'am. remember ha, as much as possible, katong mga inana, like for example, mag-connect ka, it is still part of the paying the bills or making payment. That's why bitaw mas general ang make payment because the make payment includes mag-pay kag bill ug kanang gamito nimo siya for payment. Tama? Yes, ma'am. Kasi when you say pay bills man good, sometimes ang ato ang idea sa pay bills, ang ginabayaran nimo kana lang mga Meralco, ana-ana, or mga electric bill, mga water bill, telephone bill. Pero na mag-uusahay mag-purchase ta. Diba? When you purchase and then kailangan nimo magbayad using your online banking, so mag-make payment ka. That's why the more the appropriate term should be make payment. Nasabtan ko wala. Yes, ma'am. Para wala siya kana ganing confusion na pag mo kag pay bills lang basig ang hunahon lang sa user is only paying bills. And when you say pay bills, unsa lang man ang bills na ginabayaran katong mga normal. Like for example, electric bill, water bill, may nana ba? Na-gets ko? Yes, ma'am. So, mas general ang term kung make payment. Do you understand? Apo, ma'am. Oh, so that's why when you create your use case name, dapat very descriptive siya, especially if the use case kana ganing includes other transactions. Nasabtan? Kay kung pwede mo ka mag-pay kag bills,
Pwede ka, Pwede like, mag-make og investment, ma'am. oo, kana, di ba? Magbayad, magyapon ka. Tama. O, so, bills, make payment, gyapon ka. Nasabtan? So, gi-package na nimo siya in one use case. Kasi di ba, remember, when you create use case, as much as possible, gamayon lang nimo, especially the base use case. It's because para dili gani, para simple lang siya and then kompleto na. Eh kung isa-isa na to, pay bills. Tapos, i-appeal pa nimo siya ganang magpalit kag mga mag-purchase ka. Tama? Did you get me? Unta na Yes, kasi ma'am. nabutan, no? Oh, Yes, that's why, ma'am. kasi isa-isa ho natutuna katong mag-purchase ka, mag-pay kag bill. Tama? Kunwari, mag-buy kag load. Ano ba? For example, kana siya tanan, pwede siya maging isa sa isa ka package and you call it as make payment. Tama? Okay, ma'am. di ba? Ma-appeal na siya tanan dito ba? Do you understand? Okay, so mas appropriate instead na kani atong gamiton, kanina atong gamiton. Do you understand? So dapat pag maghimo gani mo i-analyze yun og maayo. Ay kani siya, so asa man ni siya. Imo din siyang as a whole. Do you understand? Okay, what Yes, ma'am. other wala unsa pa man ang mga ha? Okay. So pag moingon kag inana, mas appropriate kung check balance. Okay? Di ba normally ang imong unsa mahimuon nimo, i-check man nimo ang balance. Dili man nimo i-view lang ang balance. Do you understand? Diba ang iyang gisulti is view. Okay. Although pwede good siya inani. Pero asa man ang mas tama? Mas tama kung i-check nimo ang balance. Tama? Uy, nagkasinabot ta. Yes, ma'am. So more or less, these are the major na use case sa bank application. Naa Tama? pa pwede add si Unsa man? Sedenyo, ma'am, kanang Unsa payment man? transaction history daw. Ha? Payment transaction history. Ang payment transaction history is makita na nimo sa imong check balance. Tama? Di Yes, ba? ma'am. Oo. Apart na siya dito. That's why without check balance ang akong gi-tanaw. Okay, pag once mo check ang balance, automatic makita nimo dito imong transaction history. You understand? Yes, ma'am. Okay. That's why bitaw wala na ko siya gibutang og view balance. Kaya mo ikaw view balance, basin ang connotation is that ma-view lang nimo tong balance. Pero kaning check balance, you can also see the transaction history. Part of checking the balance, pag mag-check mong ka, tanawon yun mo automatic ang mga transaction history. Anong inani na lang manabilin? Sabtan. Apo, So, ma'am. na-package na siya, na-appeal na siya dito sa check balance. So, more or less, kung basic lang muna tayo na banking application, these are the major use cases. Sabtan wala. Sabtan, ma'am. Sa po, Okay. ma'am. Yes, ma'am. Grado ha? Okay. So, ano muna tayo? After this, daw is you draw the system boundary and place the system's name either inside or on top of the box. Okay, yun yan ata kayo. Mag-drawing naman eh. And then, place the use cases on the diagram. There should be no more than 6 to 8 use cases. The major use cases na to ha, inside the diagram. Pero, for large system or application, more than 6 to 8 siya.
Kung dili na gyud makaya, di ba? Inana to ako to atong gistoryahan sa una, last meeting, na when you create use cases, as much as possible, katong mga pwede nimo i-package as one, itapok nimo sila. Do you understand? Uy, pero pag dili na gyud makaya, because especially pag dako na kayang system, you can have more than 8 use cases for the major use cases. Wala labot itong mga include, exclude na mga use cases. We are talking about the base use case. Nasamtan wala? Yes, ma'am. Sigurado ha? No question? Wala, ma'am. No, ma'am. Okay, very good. Ikaw, maghimo biya mo sa inyong application, ani. Okay. Now and then, you identify the actors. So, ang mga actors, i-identify. Sulat sa nato before ta mag-start. Who are the actors? So, may mga actors, ani. Sa banking application. Who are using the Ang banking user, ma'am. Okay. Or, unsa may tawag na to, ana? Categorical. Becomes what? Customer. And customer and unsa? And the bank. Tama? Yes, ma'am. Uy. Ang sabtan ha? Customer Yes, ma'am. includes unsa man katong mga new customer, old customer, sa pananiha basta daghan. Tama? Yes, ma'am. Okay. Tapos ang bank. Ang bank includes katong mga teller, manager, ana. Okay? Yes, ma'am. Uy. General actor ha. Yes. Mag-specific mag-specialize actor lang ka if na ay mga attributes si child na lahi-lahi kaysa sa kunari moingon kag old and new na customer na ay there are some process nga naa kay new customer pero wala kay old customer. That's why kailangan kag specialize na use case. Do you understand? Pero na-generalize siya as customer. Do you understand? Pero kung the same lang sila o ka ng mga interaction with the system, hindi na kailangan mag-specialize use case. Do you understand? So, generalized use case lang ang gamiton. Generalized actor day, sorry ha. Generalized actor lang kung walay nakalahi sa ilang interaction with the bank ay with the use cases. Na-understand? Yes, ma'am. Okay. Sige. Sige lang kayo. Ma-example po ko anang generalized na mga actor. Pwede po siya generalized na mga use cases ha and specialized use cases. Pwede gyapon siya sa use case and pwede po siya sa actors. Do you understand? Okay, dili lang ang generalization sa use cases, pwede po siya sa actors. You understand? Okay. So, wala na bang ibang use cases? Actors? Wala na no? Customers and bank lang man. Unsa pa man? Ha? Merchant. Unsa pasabutin mo sa merchant? Unsa may transaction ni merchant? Di ba? Pagbayaran mo sa bill, customer, nag-apo na siya sa bank. Tama? Di ba? Sa pa. That's why bitaw, i-categorize yun siya. Unsa daw? Unsa example sa secondary na actor? Ang secondary actor, kana ganing reactionary lang siya. Like, ang bank is a secondary actor. Kay, mo-transact pa man si, di ba ko sa mobile application, si customer ang primary actor. Why?
siya ang nag-initiate sa banking application sa mobile app. Tapos, any transaction na ginahimo ni customer, mag-react lang si bank. Tama? So, secondary actor si bank. Na-understand? Wala? Okay. Ang Yeah, primary na-understand. actor, siya ang nag-initiate. So, kung unsa tong mga transaction ni primary actor sa system, kung unsa yung ginaano niya na action sa system, si bank ang mag-reply or mag-respond. Do you understand? Yes, Mobile ma'am. application atong ginastoryahan ha. So, walay transaction na mahitabo kung dili mag-initiate si customer. Tama? So, Yes, pag ma'am. mag-initiate na si customer, automatic si bank naman will also react or will respond. Okay na? Hindi na? Continue na ta? Okay, sige. Yes, ma'am. Mag-drawing na ta. Akong gigamit, ay lang kay mo ka, ano ha, kay di pa kay ko pas mo gamit sa Lucid Art. Lucid Art akong gigamit kay pangit kay ko drawing. Okay? Pero kamo, you can use daw draw.io. Hindi mo guna ko siya ma-install sa akong iPad. So, kanila akong gigamit. Okay, yan na. Okay. So, first gani, we have to create sa ganito itong first himuon. Sa ganito itong first himuon, you have to create wait lang. Rectangle, ma'am. Wait lang ako sa i-manage siya. I-appeal na ako ang flowchart. UML. Done. Ito. Ani. So, we will start with creating the system. Ay, mulay manaway sa ko ang hinay kay kumulihok ha. Okay, di ba? Triangle man daw unahon. Ay, rectangle is triangle na unsa naman. After that, you change the name. Pwede daw sa inside. So, banking application. Okay? Next. Ano yung next na to na step? What's the next step? Kung ano bisulat. You write the use cases. Diba nag-identify naman tag mga use cases? Tama? So, unsa Upat, itong mga ma'am. use case? Itong upat. Use case. Tag na ito dire. Sa sulod, di ba? Dapat sa sulod Yes, siya. Yes, ma'am. Tapos, hawda na ako imo eh. Hawd kay ko no. Ala, nawala akong broadcast. Nawala, di na ninyo makita akong screen no. Nawala, Dili na, ma'am. ma'am. Sige, wait lang. Sige po. So, mali, hindi siya musugot ng drawing ko. Wait lang. Present screen. Kita niya akong screen? Yes, ma'am. Ay, hala ka, patay. Di siya musugot lagi. Oh my gulay. Wait lang. Pasulaton, padrawingon. Maging siguro ko ani patay. Murag anak jud, ma'am. Ah. Wait lang. Kabad niya, eh. Pero nakita niyo ganina? Nakasugod og drawing? Ma'am, ganina. Sama niyo. Agoy, di gid siya musugot. Wait lang. Patay. Wait. Kalain, alin niya. Uy. Sige. Mag-drawing na lang gidaanig. Pina-live. Okay? Di man siya musugot Yes, nga. ma'am. Ako siya. Mag-drawing na lang ko Laban pina-live. Wait lang ha. Di siya musugot. Start broadcast.
Okay. Dili na lang ko sa good notes. Kita na niya akong screen? Okay, sige. Ma'am. Na. So, una daw mag-draw taog rectangle. And then, we will create the use cases. The use cases, sa ganito itong mga use cases. Wow. Login. Mabasa man akong agi, no? Login. Sunod. What else? Check Transfer balance. funds. Oh, transfer. Ay, piskat. So many eh. Ay, nawala. Ay. Okay. Next is upat man to no, mag-drawing ako dag upat bi. Hala. Dapat pantay ang lingin ha. Ya kay gwapo man kay kog drawing no. So pangit siya. Okay? Log in. So pwede ta mag-check sa kag balance before ta mag-transfer og fund, tama? Yes, Ano na ma'am. to siya ha. Pero actually pwede na siya lahi-lahi. Gusto lang ako siya i-diretso ba. Okay? Before you transfer, check balance aka. Okay? And then, transfer. Tama? Transfer funds. Sa pag ito isa? Payment. Make payment. Make payments, ma'am. Okay. Yun na. And then, next is maghimot tag actor. Okay. So, si customer is the primary actor. Tama? Yun na, di kamot. Yes, ma'am. Tama? And then, the secondary actor is your bank. Okay. Next. Asa man ang gina-interact ni customer? Diba? We will create now the relationship. So, si customer associates or reacts sa login. Tama? So, line lang siya. Straight line lang ha? And Yes, then, ma'am. si customer po mag-check o balance. Tama? And then, si customer po ang mag-transfer funds. And then, customer will also make payment. So, asa man karon mag-react or mag-respond si bank? Sa login, mag-respond si bank sa login. So check balance, ma'am. Okay, so Sa once mag-check balance si make payment, customer, the bank will also sa make payment, di ba? Agi man na Yes, dito ma'am. sa bangko, di ba? Kay kuan pa man na ginapa-check pa man na dito kung okay ang validate pa man ni bank. Tama? Do you understand? Nano Yes, way labot ma'am. si login? Si transfer funds appeal. Yes, ma'am. Okay. Anong dili labot si login? Why is there no connection or relationship ni bank kay login? Kaya ang login, ma'am, kaysa system na lang man siya. Ay, joke lang, ma'am. Joke lang. Okay, tama. Very good. Ay, Dili tama naman din. kailangan mo adto pa kay bank. Di ba within the system naman ang violation, ang validation ni bank. Tama. Yes, ma'am. Hoy. Pero si login, we have unsa man ang included use case ni login. Sa ma'am, Unsa? nawala ka, ma'am. Pag mag-login ka unsa dapat? Ay nawala ko. Nana ko. Yes, ma'am. Nana ko wala. Okay, sige. What are unsa pa may use case ni login? Pag kay login ka, unsay kailangan ni login? Bank account o ang Pag full mag-login si name. customer. Pero dili unsa man dapat ang imong ginang? username o password, Ay, ma'am. username, Okay, ma'am. di ba pag mag-login ka, okay, paminaw. Pag mag-login ka, kailangan nimo mag-input si customer og username and password, tama? Tapos unsay himuon ni system? Pag nag-input na siya. Okay, so unsa may dapat? Okay, verify. Unsa to? Nakay another use case na verify unsa man password or pero normally password naman na gina-check no? Password or username. Tama? Yes, ma'am. Tama ba? Pero pwede na ka-verify password.
Uy, Yes, ma'am. Kung Ang magtugma siya sa duha, ma'am. username, ma'am. ang duha no. Okay. Yes, ma'am. Ang Okay, duha, ma'am. pwede na duha imong ibutang. Verify password/username. Tama? Yes po. Uy. Also, therefore, unsa ang iyahang relationship with the base use case? Is it include or extend? Include. Include, ma'am. Extend, Okay, ma'am. include. Kay, kung ano ma-extend man siya, sige daw lay me. Ang extend is, unsa gani ang extend? Dili siya permanenting mo. Dili The siya extend use mandatory, ma'am. case will not, Ay, no. okay. Sige, ma'am. So, dapat kani siya, unsa siya? Dapat include na use case. Why? Because every time the login is executed, dapat ma-execute po si verify password and username. Ha? So, therefore, kani is a dash na line and arrow pointing towards the use case. Include use case. So, you write double chevron, include. Ani ha? Pero kani siya naman ni Diri. Di naman gud masakto. Ha? Uy, Ma'am. nawala ko. Can you still hear me? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Tingog mo ba kay basig si kong istorya niya wala na. Okay. Napaka, ma'am. Can you give me another uy, Diyos ko kasaba ko sa mana. Okay. Can you give me another use case na connected kay login? Basic lang. Saman. Kunari, pag login niya na mali. Diba? Unsay may tapo? Unsay himo ni system? Mali ang imong password or username. So, natay another use case diri. Ay kapag. Okay. So, unsa na siya? Unsay mahitabo? Mag-prompt. Ha? Unsa may i-anuhan na sa himuon? Enter again, ma'am. Uy, muna mo gawas? Unsay ano Prompt, dapat? ma'am. Ay, kanang incorrect Oh. password, ma'am. Unsa may ibutang? Display. Remember ba kailangan tama? Display. Ay, Incorrect. correct password. Di ba di man nagainana? Display login error. Yes, ma'am. Incorporated na dito kung username ba or kay nag-login man ka unsay mahitabo. Sometimes it will display login error. Why? Nganong unsa man ni siya included or exclude? Included or extended? Extended, ma'am. Included or extended use case? Ay, can you still hear me? Yes, ma'am. Extended O nga no, po. extended man siya. Ano extended siya? Nga nang dili siya included. Kaya maglabas siya lang kapag incorrect. Maglabas lang siya kapag incorrect So, yung dili password. siya necessary na mag-execute. Depende sa action ni login user, 'di ba? Ni customer. Pag mali ang iyang login na account, mag-display ang login error. So therefore, it is an extend use case. Pag extend use case, ang arrow padulong kay login sa base case. Base use case. Ana. You understand? And then you write double chevron tapos extend. Igakuha sa akong agi eh. Maklaro pa akong drawing? Yes, ma'am. Mabasa man, ma'am. Ha? O, Mabasa. diri, actually, diri gid ni siya diri ni siya ang extend ha, diri ni siya sa imuhang, within sa imuhang line. Sa tunga lang siya nimo ibutang. Anyway, pag magamit na mo Lucid Art, automatic na siya, sa iyahang line.
Nawala ko? Hello? No. Yes, ma'am. Nawala. Hello? Nawala ka, Nawala ko? ma'am. Naku, malungog ko ninyo. Can you still hear me? Na, ma'am. Balik Okay naman. naman. Hello. So, di na ka mo madunggan. Hello. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Mayday. Hello, ma'am. Nana? Malungog na ko ninyo? Meron na. Ma'am. Kamala, oy. Nana, okay na. Hoy. Okay na. So, No, let's no, ma'am. continue. Yes, ma'am. Okay naman. Sa muka ninyo, tingog dahil mo ba? Kung sikog istorya, taas na kikog istorya, unya. Wala na din, Nawala nakadungog na ka ko. ganina, ma'am. Okay na, dunggan ako. Yes, ma'am. Tanawa ra good. Sige, balik na po ko, wait lang. Ma'am. Nakamute man si ma'am. Hello. Mayday. Hello. Sige na. Okay. So next, makita pa ninyo akong screen, no? Yes, Na, ma'am. Yes, ma'am. Sige, wait lang. Okay. So next is, diba if you look at the use case make payment, diba sa make payment, naka-option, pwede ka mag-pay using the checking account or pwede ka mag-pay using savings account. Tama? Yes, ma'am. Tingog dahil mo ba kaya ganina ra ko sig istoryaan niya. Hello, So ma'am. therefore, we will hello. na pa, Madungog ko ma'am. dili. Madunggan na. So mo ka tingog dahil mo ba? Okay, every time mo storya ko tingog, tubag dahil mo mag-anala lang para kabalo ko Yes, na katungog ma'am. mo ha. Okay. Yes, ma'am. So di ba sa make payment, you will have two options na different ang yang kana ganing item na for example mag-make payment ka, pwede ka i-choose nimo using your checking, pay from checking meaning to say kana kang checking account Okay. or pwede ka pay from Yes, ma'am. checking account. So, okay. Kanita na akong sulat dapat may insakto sa isa ka circle aka ng oval ha. Ako Yes, po. mag-writing. And then, Yes, pwede ma'am. po siya pay from what? Pay Savings from account, ma'am. savings. Okay. Pero pwede na Pwede dili po butang nang si kanang account. sa credit card ay kanang credit lang, ma'am. Pero kung sa credit magug ka, naagya po na siya kung asa siya savings or current. Okay. Ay, o Okay po. pwede po siya bank, ano magud siya kanang online banking siya. Pwede ba siya nana ba siya karon kanang pay from? Pwede gyapon kung naa siya credit card. Pero kung sa credit card, Pwede. wala man na siya na wala mo credit card ba nakalink na siya sa imuhang account or separate siya. Di ba separate man gina ang credit card? Dili na sa imong bangko. Separate, ma'am. Di ba separate siya? Yes, No, ma'am. di ba? Murag sa savings at tanan. Oh, nagya pon siya appeal sa savings nimo, di ba? Kay mura man na siya ay kanang debit card. Savings na Yes yun, po. debit card, tama? Oh. Yes, ma'am. Pero ang credit card, dili na siya labot sa imuhang separate din na siya nga account ang murag mag-open jud ka og kanang murag credit card na kanang Account. transaksyon, tama? Oh, murag Yes, ginana ma'am. kay banking app na ito So wala gini siya labot sa atong pag make payment, tama? Nagamit Yes po. ang checking and savings, tama? So therefore, can you Yes, ma'am. see pay from checking account or
pay from checking or pay from savings is a specialized use case. Or, diba? Child ni siya ni make payment. So, therefore, ano ni siya? Tama? Yes, ma'am. No. Yes Tama, po. no? Oh, ano siya? Ano? Tama, ma'am. Tama, no? Yes, Okay? ma'am. Gani. Sige. Kung mag-transfer ka og funds and mag-make payment ka, nakapay kailangan nga use case. Kung mag-transfer ka og funds and make payment, unsa may dapat himuon sa imong system? Kung mag-transfer, before Mag-pass ka amount. maka-transfer og funds and maka-make payment, mag-unsa? Account. Mag-ask Account amount, Mag- ma'am. si system ang mag-verify kung sufficient pa imong funds. Tama? I-check pa man na Yes, ni system. ma'am. Pag mag-transfer ka og fund, mag-make payment ka, dapat nakapay, wala, patay. Dili na lang ako ibutang. Tanggalon ko na lang ito. Muna nakapait aning drawing lang nga. Dungagan sana ako isa ka use case. Diba? Natay isa Yes, ka ma'am. use case diri na verify, tama? Verify sufficient Balance. funds. Funds. Funds lang. Okay, kwarta man, di ba? Funds ato So kanus man ni ma-execute si verify sufficient funds. If unsa? Hello? Pag Okay. magbayad So ka siya, ma'am, or mag-make kung payment mag-transfer, and tapos lolo na lagi saba. Okay, sige na. Madunggan ko ninyo. Can you still hear me? yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So unsa man lang iyang relationship with verify sufficient funds? Include or extend? Include. ma'am. Include. Okay. Dapat mandatory siya na pag mag-transfer ka og fund, before ka maka-transfer og fund, dapat si system with verify sufficient funds. Tama? Para kung nagmuadto ka Yes, ma'am. physically sa bank, pag kunari mag-encash ka og cheque or mag-withdraw ka, especially ka nang sa cheque, ginapadala pa dito sa manager, mura gina-check pa niya kung sufficient pa ang fund or dili. So same thing with the banking app. When you transfer funds, dapat before maka-transfer, muadto sa siya kay verify sufficient funds. Before ka maka-make og payment, dapat Verify. i-verify pod ang sufficient funds. So, si transfer fund, the same ang iyahang include siya. Tama? So, Yes, pati sa ma'am. make Yes, ma'am. payment, include pod. Wala. Wala ka. Nasabtan na. Ang linya ni... Sabtan, ma'am. Kani ba siguro wala ni linya? Kani ni siya. Diba, anak? Okay? Naniline ha. Nawa na nagtunong. Okay. Understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sigurado ha? Okay. Tapos na pa man si customer, di ba? Si customer, kay pwede kang set up o profile. Tama? Nang bago pa ba? Kanang, di ba kapag mag-ano ka, especially pag mag-start ka pa sa imuhang banking application, mag-set up, mag-profile pang anong name, bank account number, blah, 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 di ba? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Pati birthday. Okay, so so magdungag ka dili. Pero na. So na siya. Pwede na to siya butang og kanang specific ba para makabalo ka if you go here kani nga use case. Ano ha? Mag set up ka og
Ano ang tawag ani ba sa nailine gani use case nailine ana is your extension points. Para ma-explain niya properly. Okay? So, sa extension points na dito imuhang pwede ka na dito ang profile help, di ba? Pwede ug ang imong privacy info. So, unsa man ang use case na apil na pud ana. Pag di ba ang options daw diri ni set up profile, ang extension points niya profile help and privacy info. Unsa man. Pag i-click na ko ni siya, asa ko padulong? Confirmation? Profile. Okay, tama. So, padung ka kay unsa muna siya, extend or include? No? Always din ni siya. Extend, Help ma'am. atong ginasurihan niya, profile help. Ha? Include or extend? Extend. Okay, extend lang siya. Pero, pag i-click mo ni siya, padulong siya kay go to profile help. Kanang mga digod ka kasabot, di ba? Naimura question mark help. Nasabtan ninyo? Okay, so it is just an extend na use case because pwede man nga dili mag privacy pa man. So, you have your show privacy info. Tama? And then, it is also what? Extend or include? Wala pa mo? Extend. Madungog pa Extend, ko? ma'am. Ha? Madungog pa ko ninyo? Yes, Oh, sige. ma'am. Unsa siya? Unsa siya? Extend. Extend or include? Okay, extend. Kay dili man siya, pwede raman di ka mo tanaw ani. Tama? Yes, ma'am. So, this is extend. Pwede pa ka magdungag unsa pa, pero mo ni siya ang pinaka-basic na sa mobile application or banking app. Hagdan wala. Kaya na maghimo og use case diagram. Okay? Kaya para you can go to your breakout. Unsa man. Isa man tanong ka na. Ako ni i-share sa inyo karon. Isa man. Yeah, ang sa include gani ma'am na ano ka na ang kanyang pag-point sa araw ma'am kay paadto sa katong next Paadto sa tapos use extend or include use case. pero kapag extend yung kanyang Papunta sa kanyang base use case. Papunta sa base case. Yung major case mo Okay. yan, yung base case. Pag include ka towards the use case, papunta doon. Pag extend, papunta sa base case. basis. Sige. Base Thank case. Okay? Wala na. Para maka-breakout rooms na, tapos you continue your work sa katuganing last meeting, and then start creating your kaning use case diagram. Pag nahuman na mo atong isa, you create your use case diagram. Okay? Yes, ma'am. Sige. Kabalo naman mo sa inyong mga breakout rooms, di ba? Ako ni i-share karon sa inyo ha, i-post na ko. Okay? And then, Yes, ma'am. i-post na po na ko ang TLAs. Ang TLAs are all individual. Ang mga kaning inani gani group task ni siya kay grupo man to ninyo ang project. Okay? Sige, you Yes, go ma'am. to your
Ma'am, room number, ana. Okay? Okay, go to your individual rooms. Okay. Recorded gihapon ang meeting. O makita na ko kaninga group, wala naga-discuss. Kung dili gani pwede sa mic, i-chat lang. You use your chat box kay recorded magyapon ang mga conversation sa chat. Okay? Pag makita na ko ang mga group nga wala naga-discuss, mag-individual na lang mo, dili na mo maggrupo kay useless man. The purpose of groupings para mag-collaborate. Okay? Pinakauban Yes, ma'am. wa gyud tingog-tingog nga. Bungkago na ko ng grupo, himuon ako ng individual. You go to your respective breakout rooms. Yes, ma'am. Unsay gusto ninyo kanang continue gid ang humanin jud ninyo ang 3 hours para at least mahuman ninyo inyong or gusto ninyo kanang kamo-kamo na lang ang mag-discuss. Gusto ninyo during my class mo mag-discuss or kanang stop lang dai nato nya kamo na lang mag-continue. Unsa mas kamo-kamo lang dili na ko maminaw? 1 hour lang ko maminaw para tan-aw na ko kung unsa inyong discussion kay basin man gud dili ninyo himuon. Ana ha? Basin mo reklamo ba nahurot amo ang data ma'am kay ginapa-breakout session jud minimum na net sa the whole 3 hours. Ha? Okay lang sa inyo ha? Kay mo man gihapon Yes, kung mag-meet ma'am. mo sa grupo, man gihapon mo mag-internet magyapon mo, di ba? So okay lang sa inyo ha ang setup na diri mo mag-discuss ako para at least pag human after sa inyong klase, naanam jud mo nahuman, di ba? Kay nag-present magiging yung mga classmate. Okay? So okay lang ha, wala magreklamo na maabot ta og mga 2 hours or 3 hours na or gusto niyo 2 hours lang mo diri sa kuha tapos mag-leave na mo sa meet. Unsay gusto niyo, please paminaw sa mo bi. Kung saan ako inyong consensus sa class. What do you like? You want to end the class sa 3 hours gyud or 2 hours lang and then after that ka muna magpadayon? Makontak ba ninyo yung mga classmate, inyong kagrupo? Pwede po 2 Makontak. hours po, ma'am. Saman? Contact, ma'am. Atong 2 hours. Yes po. Sige. So, 1 hour lang kumaminaw sa inyong discussion and then after that, kamo na bahala mag-continue kung wala pa niyo nahuman. Okay? Yes, ma'am. Yes po. Yes, Sige. ma'am. Okay. Excuse me, ma'am. Isang group. Group 1, ma'am. Group 1. Same. Address ako group 1. Wait lang. Ma'am, na-share na daw ni Justin tong sa capstone, ma'am. Ay, sige. Salamat. Atuon Okay, ako. ma'am. Okay. Wait, kisay kulang ninyo diri group 1? Pero naa sila? Absent sila? Di ba naa si Sherdy? Na? Late sila? Sige. Okay.
Oh, sige.